تشریف فرما ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. 20 سے 25 منٹ تک میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. حضرات، آج ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جن باتوں پر عمل کر کے ہم خود کو بھی جہنم سے بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں. حضرات محترم، آج ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو اپنے قوم کی اصلاح کرنے کی کہ آج ہمارے سوسائٹی میں، ماحول میں، گھر میں، بستی میں، گاؤں میں کس قدر برائیاں ہیں. آج ہم کہنے کو کہتے ہیں مومن، بولنے کو بولتے ہیں ہم ہیں سنی، لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں. ہم کس قدر بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ہم گناہ ایک سے ایک گناہ کر لیتے ہیں. غیبت ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، جھوٹ بولنا ہمارے اندر، جوئے خانے کو آباد کرنا ہمارے اندر، شراب کے اڈے کو ہوا لگانا ہمارے اندر، ہر چیز، ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو گالی دینا، کسی غریب پر اتیاچار کرنا، کسی غریب پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ ڈالنا ہمارے اندر موجود ہے. آج انسان پوچھتا ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے، ہم کامیابی کی دہلیز تک پہنچ کیوں نہیں پاتے ہیں، آخر ہم کامیاب کب ہوں گے، ہم کامیاب کب بنیں گے. اے سنی مسلمانوں سنو، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر کامیاب انسان بننا چاہتے ہو دنیا میں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو آخرت میں، تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اشاعت اللمعات ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 550 پر موجود ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، جب تک کہ اس انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے وہ 5 چیزیں کیا ہے، وہ 5 اشیاء کیا ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن ہر ایک انسان سے پوچھا جائے گا. تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابیوں سنو، وہ 5 چیزیں کیا ہے. سب سے پہلے تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کو کیسے گزارا ہے، کس طرح گزار دیا ہے. اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں. یہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. آج عمر ہے، آپ 10 سال کے تھے، 20 سال کے بنے، 30 سال کے بنے، 50 سال تک زندہ رہے. آپ بتاؤ 50 سال تک آپ زندہ رہنے کے باوجود جب آپ کے نامہ اعمال کو کھولا جاتا ہے، جب آپ کے کاپیوں کو کھولا جاتا ہے، جب آپ کے رجسٹروں کو دیکھا جاتا ہے، جب آپ کے نامہ اعمال کے پنوں کو الٹ کر دیکھا جاتا ہے، تو ایک بھی نیکی اس پنے پر موجود نہیں ہے. اے سنی مسلمانوں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عمر کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں جب تک جسم میں روح ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، ہمیں یہ عمر کیسے گزارنا چاہیے. آج نمازیں ہوتی ہے، اذان مسجد میں ہوتی ہے، ہم گھر میں سوئے رہتے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آج مسجد میں اذان ہوتی ہے،
है, हम बाहर क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं, अजान मस्जिद में होती है, हम रोड पे घूमते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, ये जो वबा है ये कोरोना कोई वबा नहीं, ये अज़ाब इलाही है। मुसलमानों, आज हमारे अमाल बिगड़ चुके हैं, आज हम खुदा को याद करना छोड़ दिए हैं। ना जाने अल्लाह किस किस अंदाज में, किस किस तरह अपने बंदों पर आज़ाब डालता है। आपको रिवायतें बहुत है, रिवायतें एक से एक है। पूरे गांव में कोई अगर एक नेक इंसान हो और उसमें सब के सब गुनहगार हो, तब भी परवरदिगार इंसान को अज़ाब में मुब्तला कर देता है। बहुत सारे वाक़ियात है, मैं वाक़ियों में नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि हम उम्र को कैसे गुजारते हैं। आज हम अपने उम्र को बेवक्त ज़ाय कर देते हैं, हम कहीं पे भी गुजार देते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता, हम गुनाह कर लेते हैं, हम गुनाहों को करके गुजर जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता, हम गुनाह करते हैं, हम उम्र को खत्म कर देते हैं। तो क्या सोचते हैं, हम जब शराब पीते हैं हमें कोई नहीं देख रहा होगा, हम जब चुगली खाते हैं हमें कोई नहीं देख रहा होगा, हम बंद कमरे में किसी से ज़िना करते हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा होगा, हम यही एहसास करते हैं, हम यही महसूस करते हैं, अरे हमने तो चोरी अंधेरे में किया है, हमें कौन देख रहा है, हमने तो गीबत उसके पीछे किया है, हमें देख कौन रहा है, हमें जान कौन सकता है। ऐ मुसलमानों, मैं बताता हूँ आपको, परवरदिगार ने 5 सरकारी गवाहों को तैयार किया है। बंदा जब जब गुनाह करता है, बंदा जब जब गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है, बंदा जब जब गुनाह की तरफ जाना चाहता है, तो परवरदिगार उस बंदे के गुनाहों को नोट करने के लिए, लिखने के लिए 5 सरकारी गवाहों को तैयार फरमा देता है। 5 सरकारी गवाह तैयार हो जाते हैं, उसके गुनाहों को भी लिखा जाता है, नेकियों को भी लिखा जाता है। अब ऐसा मत सोचिएगा ये गवाह कहां से साबित है, अरे कुरान में मौजूद है। और मैं बता देता हूं, पहला गवाह परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। जिस दिन की जमीन अपने अंदर की बातें बाहर उगलेगी, जमीन की बात बता रहा है। अब उठाओ तफसीरे मजहरी, सरकार ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि लोग जमीन के पुष्ट पर, जमीन के पीठ पर जो गुनाह करेंगे, जो अमाल करेंगे, जमीन अपने अंदर रिकॉर्डिंग कर लेगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसका मतलब क्या होता है? तो तफसीरे मजहरी है, जिल्द नंबर 10 है, सफा नंबर 322 पर मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए सहाबियों सुनो, इसका मतलब ये होता है कि बंदा जब जमीन पर किसी को गाली देता है तो जमीन नोट कर लेती है, किसी अपने माँ बाप पर जुल्म करता है तो जमीन नोट कर लेती है, किसी के यहाँ चोरी करने जाता है तो जमीन नोट कर लेती है, किसी के बारे में गीबत करता है तो जमीन नोट कर लेती है, किसी की चुगली खाता है तो जमीन नोट कर लेती है। अब जमीन कैसे नोट करती है मैं आपको ये भी बताता हूँ। इस दौर में ये चीज समझाना बहुत ही आसान है। हर एक इंसान के पास मोबाइल मौजूद है, हर एक शख्स के पास मोबाइल मौजूद है, और मोबाइल में एक मशीन है, उस मशीन में एक लोहा है जिसको हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं, रिकॉर्डिंग मशीन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर वो मशीन का बटन ऑन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये सारी बातें उस मोबाइल में चली जाती है, टेप रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन अब पूछो कि लोहा बना कैसे, लोहा आया कहां से? तो साइंसदां हजरात फरमाते हैं लोहा कहीं से नहीं आया है, लोहा ये जमीन के जिन्स से है, लोहा जमीन ही के जिन्स से है। अब ये बताओ, अगर जमीन के एक टुकड़े को उठाकर मोबाइल में रख दिया जाए तो हम घंटों बोलते हैं, हम कितनों मिनट भी बोल लेते हैं, तो हमारी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब हम जमीन पर गुनाह करते हैं तो खुदा उस गुनाह को रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरी जमीन को टेप रिकॉर्डिंग बनाकर तैयार कर देता है। तो ऐ मुसलमानों, ईमान के साथ बताना, अगर हमारी बातें एक छोटा सा मोबाइल के अंदर टेप रिकॉर्डिंग की तरह रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो जब खुदा पूरी जमीन को, हमारे गुनाहों को
रिकॉर्डिंग करने के लिए टेप रिकॉर्ड बना दे तो क्या हमारी बातों को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती है, बदर्द औला कर सकती है मुसलमानों। ये तो पहला गवाह है, अभी तो बहुत सारे गवाह, 4 गवाह मौजूद है। वे उम्र की बात है, हदीस भी है, याद रखिएगा। हदीस में मुस्तफा करीम ने क्या कहा, 5 चीजों के बारे में। उस वक्त तक इंसान को रोजे कयामत के दिन हटाया नहीं जाएगा जब तक के 5 चीजों से सवाल न कर लिया जाए। सबसे पहला पूछा जाएगा उम्र के बारे में, कैसे गुजारे हो, किस अंदाज में गुजारे हो। अब उम्र की बात आई थी इसलिए पहला गवाह पेश कर दिया हूँ। पहला गवाह क्या था कि जमीन, यानी इसका निचोड़ मतलब जमीन हुआ कि हम गुनाह करते हैं, जमीन रिकॉर्डिंग बन जाती है, जमीन हमारी बातों को रिकॉर्डिंग कर लेती है। अब चलो दूसरी हदीस में, पहले चलो दूसरी चीज क्या है, जवानी है। हमने जवानी कैसे गुजारी, हंस हंस के गुजार दी, खेल खेल के गुजार दी, क्रिकेट के मैदान में रहकर गुजार दी, होटलों में बैठकर गुजार दी, फिल्मी गाने सुनते सुनते गुजार दिए, हम दोस्तों के साथ बैठकर गुजार दिए, हम दोस्तों की महफिल में बुरी बुरी बातों में लगकर गुजार दिए। अब उसी को लेकर चलो दूसरे गवाह के पास चलो। अल्लाह परवरदिगार दूसरी गवाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, खुदा फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमु ऐदीना तशहदुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जिस दिन के इंसान के मुंह में ताला लगा दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, ये हाथें बोलेंगे, आंखें बोलेगी, कान बोलेगा, ये पैर बोलेंगे। अब बताओ मुसलमानों, अगर हमने जवानी में किसी के घर में चोरी किया है, अगर हमने जवानी के आलम में पैर से किसी को लात मारा है, किसी गरीब पर जुल्म सितम किया है, किसी गरीब पर अत्याचार किया है, अगर हमने जवानी के जोश में आकर, अपनी ताकत के नशे में आकर किसी पर जुल्म कर बैठा है, तो ये गवाह अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबून। खुदा फरमाता है कल बरोज़े महशर कयामत के दिन खुदा इंसान के जबान पर ताला लगा देगा, हाथ गवाही देगा, आंखें गवाही देगी, कान गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, हाथ गिरगिरा कर रब की बारगाह में कहेंगे ए परवरदिगार, ए इलाहुल आलमीन, यही हाथ है जिन हाथों से तूने तस्बीह के दाने गिनने के लिए दिया था, ए परवरदिगार जिन हाथों से तूने कुरान पकड़ने के लिए दिया था, ए परवरदिगार जिन हाथों से तूने गरीबों की मदद करने के लिए दिया था, इन हाथों से ये चोरी का माल बेचा करता था, किसी के घर से चोरी कर लिया करता था। यही हाथ कहेंगे, ये आंखें पुकार पुकार कर रब की बारगाह में कहेगी ऐ परवरदिगार जिन आंखों को तूने दिया था कुरान पढ़ने के लिए, जिन आंखों को तूने दिया था कुरान देखने के लिए, ऐ खुदा जिन आंखों को तूने दिया था किसी पर अगर जुल्म हो रहा हो या कोई गुनाह कर रहा हो तो आंखों से देखकर उसे रोके, लेकिन ऐ खुदा ये आंखें, इस आंखों से इन्होंने गलत कामों को देखा, इन आंखों से इन्होंने फिल्म को देखा, ड्रामे को देखा, नाच गाने की महफिलों में जाकर देखा। अब बताओ मुसलमानों, अब मैं मुख्तसर में बताता हूँ। अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते हैं, अशदुल लम्हात में मौजूद है, मेरे नबी फरमाते हैं कि पूछा जाएगा कयामत के दिन जवानी के बारे में, और खुदा कहता है कि गवाह क्या है, हाथ है, पैर है, आंखें है, कान है, जबान तो ताला। अब हमको बताइए, अगर आपके खिलाफ आपका भाई गवाही दे, आपका बाप गवाही दे, तो आप किसी को कह सकते हैं कि ये बाप मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है, ये भाई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये मेरे खिलाफ गलत बातें बता रहा है। लेकिन कयामत के दिन क्या ये कहोगे हाथ झूठ बोल रहा है? ये कह पाओगे आंखें झूठ बोल रही है? ये कह पाओगे कान झूठ बोल रहा है? बिल्कुल नहीं कह पाओगे मुसलमानों। अब बताओ, एक इंसान अगर गुनाह करता है तो जमीन भी गवाह है, हाथ भी गवाह है, पैर भी गवाह है। अब जवानी है, जवानी की जोश में आकर हमने कितनों को गाली दिया, कितनों को बुरे भला कहा, जवानी की ताकत दिखा दिया, हम किसी गरीब पर अत्याचार कर दिया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, तो हमें कल कयामत के दिन जन्नत में ले जाने से पहले इसी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। और जब जवानी के बारे में खुदा पूछेगा तो ये हाथ पैर वहां जाकर खुदा से कहेंगे, ऐ परवरदिगार यही तेरा बंदा है जिसने जवानी के गुरूर में आकर बहुत सारी नाफरमानियां कर चुका है।
ذرا سوچو مسلمانوں، آج ہم کس قدر گناہ کرتے ہیں، ہم کس طرح برائیاں کرتے ہیں، آج ہم نماز سے کس قدر غافل ہیں، آج ہم رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے سے کس قدر غافل برتتے ہیں، آج ہم برائیوں کا انبار لگا دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اب چلو تیسری چیز، حدیث نے کیا کہا؟ 5 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ مال یعنی قیامت کے دن خدا بندے سے پوچھے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا، کہاں سے لایا؟ یہ جو پیسہ لایا تو نے کہیں سوچا کیا یہ حرام ہے، حلال ہے، چوری کا ہے، جائز کا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا۔ جیسے پیسہ آیا ہاتھ میں لیے، جیب میں رکھا، گھر چلے گئے، مسکراتے مسکراتے گھر پہنچے، بیوی خوش، بچے خوش، ابو جان کے پاس آج پیسے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ مال۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، کیسے کمائے ہو۔ اب آؤ گواہ کے پاس، کتنے گواہ کے بارے میں، کتنے گواہوں کے بارے میں نے بتایا تھا؟ 5 سرکاری گواہ۔ اب تیسرا گواہ کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال۔ کیا ہے نامہ اعمال؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذا الصحف نشرت، جس دین کے بندے کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کھولا جائے گا۔ تو ہم نے مال کمایا، حرام کا تھا، ہم نے مال کمایا دھوکے بازی سے، ہم نے مال کمایا جھوٹ بول کر، ہم نے مال کمایا غیبت کر کے، ہم نے مال کمایا کسی کی چغلی کر کے۔ اب یہی نامہ اعمال جب بروز محشر کھولا جائے گا تو لکھا جائے گا رجسٹر میں، یہی برائی، یہی گناہ، یہی نمازوں کو چھوڑنے کے وبال، یہی روزہ نہ رکھنے کے وبال، ماں باپ پر ظلم کرنے کے وبال لکھا جائے گا۔ اب آگے چلو مسلمانوں، میں جلدی بتاتا ہوں۔ وہ چوتھی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال خرچ کہاں کیے۔ سرکار حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیے۔ اب آؤ چوتھے گواہ کے پاس، اللہ فرماتا ہے گواہ میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، یہ دونوں فرشتے وہ جانتے ہیں جو تم نہیں کرتے ہو، جو تم